Dobar dan. Danas ćemo prikazati mješovito upravljanje sa CNC tokarnicom gdje ćemo kombinirati programsko upravljanje i ručno upravljanje sa pozicijom noža. Programsko upravljanje će nam biti za jednu određenu operaciju, ručno upravljanje ćemo koristiti za početno pozicioniranje. Znači, krećemo sa programom. Program unosimo u MDI promptu, unosimo ga na uobičajeni način. Sada ćemo ga samo malo modificirati. Obrada će nam biti 20 mm uzdužno. Ostalo je i ćemo malo dublji materijal da se točno vidi što radimo. Ući ćemo dijametralno 0,6 jer to je predviđeno, ali ićemo dijametralno 1, to se radi isto pola milimetra. Kad smo pripremili program, resetiramo ga, postavimo na početak, idemo na ručno upravljanje. U ručnom upravljanju koristimo hand jog da dođemo točno na mjesto gdje želimo da se stvari obavljaju. Znači, pomičemo alat, upalit ćemo na nekakvih 500 okretaja da dobijemo osjećaj kada nož uđe u površinu. Sada smo došli na poziciju koju želimo. Obavili smo što smo htjeli obaviti ručno. Prebacujemo se u programsko upravljanje i pokrećemo naš program. Program je obavio što smo trebali. Parkiramo alat u neutralnu poziciju i gasimo program. I time smo napravili ručno upravljanje i kojim smo pozicionirali alat na željeno mjesto i programski smo napravili zadani utor. Hvala lijepa.